Assalamu alaikum. T'as باش نخدمو exercice 2 من chapitre suite réel. عطانا une suite قالنا E0 égale à 0. Premier terme تاعها égale à 0. عطانا E1 plus 1 est égal à racine de 6 plus E1. Pour tout n appartient à n. Premièrement, montrer que pour tout n appartient à n, Un entre 0 et 3. Donc قلت لكم في كيما الفيديو اللي فات ديما كي يعطينا ان كي ديفيرون ولا اكبر ولا انفيريور ولا سوبيريور ديما ماذا بينا نعملو بالريكورونس. دونك بريميرمون شنو نقولو مون قلنا ريكورونس فيها 3 ايتاب. ليتاب الاولانيه نقولو بوغ ان ايكال 0 شنو يعني او 0 تيكال قداش هاي تيكال 0 ما بين supérieur égale à 0, inférieur à 3. C'est voilà, donc, vous verrez. Et puis, je roule la deuxième étape. Supposons que UN entre 0 et 3. Troisième étape, montrons que UN plus 1 entre 0 et 3. Donc, لازم نمونطري هذايا انا توا en utilisant la supposition تاعي. Donc قداش هي UN plus 1 هي racine de 6 plus UN. Donc نبداو بالسupposition تاعنا نعملو on a UN entre 3 et 0 نزيدو à 6 donc 6 plus UN donc تولي entre 9 et 6 donc هي supérieure à 6 donc أكبر من صفر صحيح ولا بالعاني عملت أكبر من صفر باش كي نعمل راسين ترجع لي الصفر هذه اللي حاجتي بها باش ترجع لي حاجتي بالصفر هذه انا حاجتي بها. دونك اش تولي عندي دونك كي نعمل راسين دونك راسين دو 6 بلس او ان تولي انفيريور راسين دو 9 اللي هي 3 ولا هنا سوبيريور ايكال 0 دونك vrai pour n plus 1 donc باين مونطرينا اللي un plus 1 entre inférieur strictement à 3 et supérieur égal à 0 pour tout n appartient à n. Alors, UN entre 3 et 0 pour tout n appartient à n. لهنا تحب تعمل لهنا 6 تحطها سوبيريور 0 والا تخليها 6 تعمل راسين تولي راسين دو 6 لهنا ومن بعد راسين دو 6 لهنا تعمل سوبيريور 0 كيف ما تحب انت زوز يمشيو. نتعدو دوزيامون قال لنا montrer que UN est croissante. Donc نعملو UN plus 1 moins UN لازم نلقاوها positif. Donc UN plus 1 هي racine de 6 plus UN moins UN. لأن عندي راسين واحد دونك ماذا بينا نعملو الكونجوغي نضربو فوق الوتر في الكونجوغي دونك تولي عندي racine de 6 plus UN moins UN نضربو في racine de 6 plus UN plus UN. Donc l'autre racine de 6 plus E1 plus E1. Donc je vais aller Andy. Donc tu as les 6 plus E1 moins E1 au carré sur racine de 6 plus E1 plus E1. واحد الشيء قلنا لازم نطلعوا لي E1 plus 1 moins E1 بوزيتيف. واحنا نراو اللي اللوطانية هي بوزيتيف ديجا خاطر هذايا راسين ديجا بوزيتيف والU1 عندنا ديجا supérieur à 0 donc زوز هذوما بوزيتيف. Donc شنو عندنا donc نقولوا اللي E1 plus 1 moins E1 et 6 plus E1 moins E1 carré ont le même signe puisque il y a des positifs. Donc il y a des positifs il y a des positifs il y a des négatifs donc il y a des négatifs. Donc لازمنا نطلعوا السين تاع 6 plus E1 moins UN au carré. Donc شنو باش نطلعوا هذايا نعملوا étude fonction donc نبدلوها تولي moins x carré plus x plus 6 égale à 0 ونحاولوا نطلعوا لي سوليسيون تاعها يا اما بالدلتا معناتها نطلعوها عادي يا اما بالكالكولاتريس نتاعنا. دونك هذه كالكولاتريس دونك شنو نعملوا هنا نعملوا ننزلوا مود بعد نحطوا ايكواسيون اللي هي 5 ومن بعد شنو هي الفورمه اللي حاجتنا بها هي 3 هي ax carré plus bx plus c دونك 3 يعني تقلك عطيني الا والبي والسي لازم بالترتيب. الا اللي ياخذ من اكس كاري اللي هي موان 1
ال B اللي هي قدام X اللي هي 1 وال C اللي هي constante اللي هي 6 تنزل إيجال مرة أخرى تعطيك 3 وتعطيك moins 2 donc les deux solutions بتاعنا X égale à 3 ولا X est égal à moins 2 donc نمشيو نعملو تابلو تسيني donc نحطو les X لهنا هنا نحطو moins X carré plus X plus 6 donc moins l'infini plus l'infini نحطو moins 2 و 3 هذه équation second degré donc من الأول ناخدو signe de A donc moins لهنا plus ولهنا moins وانا اش حاجتي انا تو حاجتي ديما الانترفال نتاعي entre 0 ان هي entre 0 et 3 donc الصفر هي تكون لهنا 0 مثلا لهنا donc entre 0 et 3 شبه كيفاش تكون السيني نتاع moins x carré plus x plus 6 il est positif donc شنو نقولوا or un entre 3 et 0 donc moins un carré plus un plus 6 supérieur ou égal à 0 donc on a le même signe donc un plus 1 moins un est positif alors un est croissante. نتعداو au troisièmement اش قال لنا on déduire que un est convergente et calculer sa limite باش عندنا un est croissante شنو خصتنا تو نشوفوها لازمنا نقولوا اللي هي ماجوري اللي احنا عندنا ان هي ماجوري بار 3 دونك نقولوا ان زاد majoré par 3 donc هذوما زوج يعطيونا اللي ان est convergente هذا بالنسبه للكونفرجنس تو باش نحسبوا الليميت عندنا 3 étapes لازمنا نعملوها l'étape الاولانيه نقولوا اللي un plus 1 est égal à f de un avec f de x égale racine de 6 plus x. L'étape الثانية نقولوا f est continu sur l'intervalle 0,3 وعلاش هي continu خاطرها 6 plus x on associe 6 plus x et continue sur 0,3 voilà continue sur R donc en particulier sur 0,3 et positive sur 0,3 donc racine donc f de x est continue sur 0,3 la troisième étape on peut le f converge vers L donc les étapes هذوما ثلاثة شعتيونا donc les étapes هذوما ثلاثة شنو يعطيونا اللي هي f de L est égal à L donc شكون f de L هي donc racine de 6 plus L est égal à L ولازم تدعى عنا حاجة عنا remarque اللي لازم ال L تكون supérieur ou égal à 0 على خاطر ان est positif donc الليميت نتاعها لازم يكون positif donc كي نعملو كاري لهنا تولي هذايا الكاري وهذايا 6 plus L donc تولي 6 plus L moins L au carré est égal à 0 ولهنا L positif donc هذايا ما خدمناها بكريكا قلنا يا L égale à 3 والا ou bien L est égal à moins 2 ولازم L قلنا supérieur ou égal à 0 alors L est égal à 3 donc limite de E1 lorsque 1 tend vers plus l'infini est égal à 3 نتعدى au quatrièmement petite étape قال لنا montrer que pour tout n appartient à n 3 moins E1 plus 1 inférieur ou égal à 1 tiers fois 3 moins E1 donc غنشوفوها 3 moins E1 plus 1 هذايا تيجال اشنا هي هاي نحسبوا توا نعملوا كونجوغي دونك est égal اشنا هي donc لهنا هذايا تولي 9 moins 6 moins E1 sur 3 plus
racine de 6 plus un. Donc, خدمتها طول الولاد. Donc, est égal à شناهي 3 moins un sur 3 plus racine de 6 plus un. كان لاحظوا تو 3 moins un اللي حاجتوا بها هذيا خرجت لي ديجا هاي لهنا الفوق. دونك لازمني شنو نعمل توا؟ لازم نوري اللي 3 هذايا 1 sur 3 plus racine de 6 plus un inférieur à 1 tiers. Donc خنزيد نوضحها أكثر. Donc تعطيني 1 sur 3 plus racine de 6 plus un fois 3 moins un. Donc il suffit que هذايا لازم نوريها inférieur à 1 tiers. لازم نوريها. اور عندي شناهي؟ or racine de 6 plus un elle est positive. Donc زيد 3 تاو 3 plus racine de 6 plus un نقا supérieur à 3. Donc كي نعملو l'inverse تاو 1 sur 3 plus racine de 6 plus un نقا inférieur à 1 tiers. انا طلعنا بيقول قال كيفاش باش تجيني ليدي انا باش نعملها هذا supérieur à 0 ب. Donc احنا قلنا 1 sur 3 plus racine de 6 plus 1 inférieur à 1 tiers. حاول اقلبهم انت زوز. لازمك دونك تطلع اللي 3 plus racine de 6 plus 1 supérieur à 3 ناحية 3 دونك لازمك توري اللي racine de 6 plus 1 positif. دونك هذيك باش تبدا بها وكها. نبداو من الاخر واحنا راجعين. دونك شنو عندنا لهنا؟ عندنا اللي 1 sur 3 plus racine de 6 plus un inférieur à 1 tiers. En même temps شنو عندنا اللي 3 moins un il est positif. Donc on a deux choses نخرجوا les 1 sur 3 plus racine de 6 plus un fois 3 moins un inférieur à 1 tiers fois 3 moins un. Donc 3 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers fois 3 fois 3 moins un. بالطبيعة pour tout n appartient à n. هذا pour tout n appartient à n في السويت كالملح في الطعام ديما تتحط في أي سطر ماذا بيك تحطها. ب donc petit b montrer que pour tout n appartient à n 3 moins un inférieur ou égal à 3 fois 1 tiers puissance n. Donc باش كيفاش نطلعوا هذايا باش نستعملوا l'inégalité اللي من الفوق هذايا. دونك شنو عندي؟ اول حاجه قبل ما نعرف اللي 3 moins up مثلا نسميوها 3 moins up ديما ستريكتومون بوزيتيف باش نستحقوا هذايا. باهي دونك شنو نبدا بالوحده. اول ترم هو الزيرو كيكا ولا. دونك العوض ان هذايا بالزيرو هذايا بالان طول. دونك 3 moins 1 inférieur à 1 tiers fois 3 moins 0. احنا قلنا الريلاسيون هذه معناتها valable pour tout n appartient à n. دونك نبدا بالكعبه انا. دونك اللي بعد 3 moins u2 inférieur à 1 tiers fois 3 moins u1 واحنا ماشيين 3 moins un inférieur ou égal à 1 tiers fois 3 moins un moins 1. Donc توا كي نعمل البرودوي شي نلقاو هذايا وهذايا يتنحاو ديما هكا. شي يتنحاو شو يقعد لي في الاخر؟ يقعد لي من هذوما الكل يقعد لي 3 moins un inférieur ou égal à 1 tiers. باش يقعدوا قداش من مره ضربت 1 tiers في بعضه كيفاش نطلعوه؟ هو بيدو لو نومبر دو تير. كيفاش نطلعوا لو نومبر دو تير؟ ناخذوا اخر انديس اللي هي n ونعملوا موان اول بريمير انديس اللي هو 1 ونعملوها بلس 1. دونك تولي عندي n moins 1 plus 1 qui est égal à n. والا تحب تخدم من هنا ديرني انديس هو n moins 1 نحيو منه بريمير انديس اللي هو 0 وتزيدوا 1 دونك تعطينا كيف n. Donc égal 1 tiers puissance قداش من مرة قلنا n fois donc 1 tiers puissance n fois 3 moins u0. 3 u0 égale à 0 donc est égal à 3. Donc je vais donner 3 fois 1 tiers puissance n. نتعداو l'autre question plus lycée. Retrouvez alors les résultats de la troisième question.
شنو هو troisième question. قال لك on déduire que n est convergente et calculer sa limite. B نحن عندنا 3 moins un inférieur à هذاك. B donc كي نتعدى الليميت تو limite de 3 moins un lorsque n tend vers plus l'infini. احنا نعرفوا les 3 moins un positif كيكا ولا. donc 3 moins n ديما بوزيتيف خاطر un inférieur à 3. ولهنا الليميت نتاع هذايا باش نحسبها لهنا قداش. نحن نعرفوا اللي نعاود نكتبها عندنا 3 moins un entre 0 et 3 fois 1 tiers puissance n. ونعرفوا اللي limite تاع 1 tiers puissance n est égal à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. علاش هذايا؟ car 1 tiers ما بين moins 1 ou 1 limite d'une suite géométrique. donc بهذوما زوج نطلع les limites de 3 moins un est égal à 0. donc limite de un barque est égal à قداش est égal à 3. alors un est convergente et limite de un est égal à 3 lorsque n tend vers plus l'infini. لهنا بالنسبة تنجم تعمل limite de 3 moins un وحدها ولا نمشي نعمل encadrement تاع un بركة معناتها نهزو 3 من هنا ومن هنا ومن بعد نضربو في الموان 1 تخرج un وحدها نعمل limite على اليسار وليميت على اليمين وتطلع لي كيف اللي هي 3. هاي السلام عليكم.